हेलो फ्रेंड जुहार मुमिता कंटेस्ट ब्लॉग के आपको स्वागत करुचे। इहादे टाइम हो गलान 5:30 हो गलान। तो यहाँ उठली आगु नहीं गली बारियाड़ के गली नहीं मल्ली फुल पूरा केते फुटी थिलान आउे अंधिरा अंधिरा दिशुला फिर भी लटालु टे डर तो यहाँ साफ कर के काली राति जाक वर्षा होचे जेने कि माटी माँ गाधलेन। तो मल्ली फुल बहुत फुटी तुला तुली कली हेटा आते सुंदर लगुच कहन पूरा वीडियो तो कर नहीं पाली फोनटा जेहेतु नहीं नेते तो देखेदेमी केते फुल तुली जे आउ जे महाप्रभु के माल भी दमा आउ समस्ते माखले भी हेबा पूरा मल्ली फुल एंता बासना हो नहीं कहन यहाँ फुटी देवा गुर्दुटे मल्ली फुल पछे रथ यात्रा बेल के नहीं मुटे नहीं फुटी पारे पूरा फुलारो आर मुटे एंता नुर्मी बोले भी फुलटे नहीं पन पूरा हेन्ता हो जाएसी पूरा एंता एंता तुड़े फुटवा 2 दिन जे नहीं पढ़ो सरी जीवा। तो जाऊँ यहाँ वीडियो आरंभ करमा वीडियो रे कंटिन्यू मूल शेष तक देखुन वीडियो जब भल लाइक करेंगे शेयर करेंगे जेन मान नुआ आइए सब्सक्राइब करेंगे। कितु मल्ली फुल फुटी टगर फुल लगे करदेव मंदिर कुंडली फुल कुंडली फुल गुटे गुटे देदेले हल्दियाटा तो हल्दिया हो कि लालटा हो हल्दिया फुल फुटी जाए गुड़ा ना दे ना मंदिर गुटे माले और रथ बेलगे नहीं फुटे कोढ़ जेते अच्छे ये 2 दिन फुटी जावा। এটা আমার মুঠি ছুঁবার লাগে নি আজ হচ্ছে বসুমতী স্নান। তো আজ আমি মুঠি ছুঁসু আমার ঘরে বলে অক্ষি তৃতীয়া দিন তো নিয়ম আছে বাকি নি জুতা জুতি ভলসে বর্ষা বর্ষি নি হেলে টিকে করে না আগ জুতি জুতা দিছু অক্ষি তৃতীয়া আগ্রু তারপরে যদি ভল বতর পড়লে তো ধান বুনা হেসি না হলে এই বসুমতী স্নান দিন একা বুনা হেসি ধান। তো আজি কালি তো বর্ষা বঢ়িয়া হয়েছে বি তার ভুর ভুর করি জুতা হয়েছিল আগ্রু বলে আজ বুনা হেবা আর পূজা করা হেবা যেহেতু মাটি মাকে আর আমার ক্ষেতকে নেবে বলে সেথর লাগি নি এটা পহলা ধান ধরিছন নয়া ভুগলি রে তারপরে আমার গুরস হলদি ফুল ফুল তারপরে বৈঠা বতি আউ ঘি তারপরে এটা ভোগ তারপরে অরুয়া চাউল আউ ধূপখাড়ি চন্দন করে এটা দিয়া হয়েছে পূজা করবার লাগে। তো এথিরে একা আজ মুঠি ছুঁবে ইহাদে এটা দাদা নেবে নিয়া দাদা হয়ে গলান রেডি। তো মজিয়া দাদা একা যাসন ସବୁদিন মুঠি ছুঁই নয়া ভুগলি রে। তো এটা ক্ষেতকে নেবে মুই তো ক্ষেতকে যাই নি পারে গলা থর যাইছিলে যে কর ଦେଇଥିଲେ নিজে কে গুটে গলে তো করদেবে একলা কেন্দাকে ধরি করে যাবে বলে এটা ক্ষেতকে যাওছন পূজা করবে সেঠানো। তো এটা রেডি হয়ে গলান ভোগ লগাবার লাগে আর ওটা খিরি খিরি হয়ে গলা তারপরে বড়া খিরি আর বড়া করে দিয়েছু आउटा देखुन रे चिपे दिखनी जो पूरा पिलीज रसगोरा पूरा सॉफ्ट है पूरा बढ़िया है रसगोरा। तो यहाँ भोग लगे रसगोरा आ खीरी आम रेडी हो गलान तापर यहाँ नानी भोग भोगा लगे देवे यहाँ यहाँ रंधा बड़ा आरम्भ करमु फिर टिफिन पतर बोले नि इहादे बरा करमु बिरी बड़ा बोले ये रसगोरा बिरीटा यहाँ कराई रसगोरा आज टे कलर टे अलग होती क्या कलर टिके जस्ट दे दे खाली से मुगर बरा बाकी दिशा बोली करी बाकीटा बिरीरटा बिरीर रसगोरा बहुत बढ़िया टेस्टी बहुत लाग्सी आ मुगरटा भी दिने मते रेसिपी मागिछन रसगोरा बिरीरटा देवार लगे। तो 8 दिन करी कर देखामी आज तो टाइम नहीं है न पूजा पाठ दिन टिके टाइम नहीं हुए करमी बोले तो साधा दिन दिन दे नहीं करी करी आपण मानकु देमी मुगबराटा भी देमी रसगोरा केना बढ़िया है टान नहीं हुए आउ जे इथिरटा भी देमी बिरीरटा भी। टिफिन लगे ये बरा ये जो काटी कुटा देमी धनिया पतर कंचा मिर्चा मुर्ची और बरा करदेमी या टिफिन करवार लगे आटा तो पूजार लगी हो गलान। फोन गला है चार कान चुके जब ना
তিনটা আছে আমার টিফিন ବି ହେଇଗଲାଣି ଇହାଦେ ଖାଇବେ ମସ୍ ବି ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯିବେ ଯେହେତୁ 3 ଦିନ ଛୁଟି ହେଇଥିଲା ରଜର ଲାଗି ତ ସେ ବି ବାହାରୁଛନ୍ ଯିବାର୍ ଲାଗି ସକାଳ ବାହାରକେ ଯାଉ ଖଡ଼ା ଶାଗ ଦୁଇଟା ତୁଲମା ଖଡ଼ା ଶାଗ ପୁରା ଗଜା ହେଇଛି କେତେଟେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ନିକେ ସବୁ ପୁରା ଫେର୍ ପୋକ ହେଇଯିବା ପଛେକା ଟିକେ ଟିକେ ଫେର୍ ବି ଲାଗି ବସଲା ତ କଅଁଲି କଅଁଲିଟାକେ ତୁଲିଦେମା ଯେତେ ଖୁଣ୍ଟୁ ଥିଲେ ନିକେ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଗଜା ହେସି ଆର୍ କଅଁଲି କଅଁଲିଟା ମିଲ୍ସି ତୁଲିଥିଲୁ ଯେ ଫେର୍ ଗଜା ହେଲାନ ବୋଲେ କଅଁଲି ଥିଲାନ ଆର୍ ମଝି ନି ତୁଲେ ବୋଲେ ଇ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଖରା କରିଦେଲେ ଜହ ଖରା କଲେ ତ ପୋକ ନି ହୁଏ ଆରୁ କମ୍ ଖରା କଲେ ନିକେ ପୋକ ହେଇଯାଏସି ଗଜମାନଙ୍କର ହେନ୍ତା ପ୍ରକୃତି ଶାଗ ଗଜମାନେ ଲଟାର ଲାଗି ବେଶୀ ହେଇଯାଏସି ଏଇଟା ତୁଲି ଦେସି ଶାଗକେ ସୁନ୍ଦର ଖଡ଼ା ଗଛ ହେଇছে ଶାଗ ଗଛ ଏଇଟା ବୁଣା ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ଯେନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଖରା ମାସଟା ଯେନ୍ଟାକି ବୋଲେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଗଜା ହେଇଛେ ସବୁ ଶୁଖିଥିଲା ମଞ୍ଜି ପଡ଼ି କରି ତାକୁ କେତେ ଶାଗ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା এটা ভলকে ফের বাছি বুছা করে ধুইমা ভলসে রন্ধা এটা সইলান আউ কাଣା কাଣା রাঁধিছে তো আজ দহি বুন্দি করছেন দেখুন কেতে দহি বুন্দি হয়েছে পুরা আউ দহি বি টিকে খটা কম পড়ুছে এটা পর্জনা পর্জিন সব দিয়ে দেলি না জিরা গুণগুণা আউ এটা করে দিয়েছে কোবি চিলি আউ আমার দোকানের রাহার ডাল আউ যে এটা হচ্ছে জহ্নি আউ মাখন আউ বাইগনকে নিয়ে রাই করে দিয়েছে এটা তো আমার রন্ধা সরলান এতে আর পছে পাপড় পুরা ছানি দেবো খাইলা বেলকে বলে আজি নিকে ভাবনা আসছে বলে নানির ভাইয়ের ঝিয়ে এসছে তো সে বিহা বেলকে নিয়ে আসি পারলা তার বহুকে এটা দেখিয়ে এসছে বলে এটা আমার রন্ধা বড়া বি সরিগলান দুপুরের খানা সরলা এটা সন্ধ্যারে নিকে 3 জনকর লাগি চাউমিন বনে দিয়েছে বলে এটা মুনি ভাবনা আউ প্রজ্ঞা করে খাউছন